السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي، الصفحة 109. عندنا اليوم غرامير، يعني لو كومبليمون سيركونتانسيال دو ليو. إذا أولا جوبسيرف إي جو ديكوفر. غادي نقراو هاد الجمل. جي في Nabil à l'entrée de l'aéroport Mohammed V. Elle a enregistré ses bagages au guichet numéro 5. Dans la salle d'embarquement, il y a beaucoup de passagers. عندنا هنا يعني الأسئلة ديالها. Où as-tu vu Nabil؟ إذن غنديرو جو ou bien j'ai vu Nabil à l'entrée de l'aéroport Mohammed V. Où Nabil a-t-il enregistré ses bagages? Et là, enregistrer ses bagages au guichet numéro 5. Et là, enregistrer ses bagages au guichet numéro 5. Où est-ce qu'il y a beaucoup de passagers? Dans la salle d'embarquement, il y a beaucoup de passagers. Dans la salle d'embarquement, il y a beaucoup de passagers. ندوزو للتمرين الثاني. Je manipule et je réfléchis. Je souligne les noms ou les groupes nominaux qui répondent à la question أو. يعني أضع خط تحت الأسماء أو المجموعات الاسمية التي تجيب على السؤال أين. إذن غادي نديرو يعني
إذا هنا j'ai vu Nabil à l'entrée de l'aéroport Mohamed V. Il a enregistré ses bagages au guichet numéro 5. Dans la salle d'embarquement, dans la salle d'embarquement, il y a beaucoup de passagers. Je redis les phrases. Je redis les phrases en supprimant sinon ici groupe nominaux. يعني أكرر الجمل بحذف هذه الأسماء والمجموعات الاسمية. إذن j'ai vu Nabil. Il a enregistré ses bagages. Il y a beaucoup de passagers. Je remarque que les phrases ont toujours un son, mais ils sont moins précises. يعني ألاحظ أن الجمل ما زالت تحمل معنى لكنها أقل دقة في هذا المعنى. يعني واخا حيدنا هاد الشيء اللي سطرنا عليه بالأحمر، يعني الجمل بقات لهم واحد المعنى واخا يعني ماشي شي معنى تام. المهم راه يعني إلا جينا نشوفوا القاعدة ديال الجملة، يعني راه كاع يعني الشروط الجملة كاينين. Oui, le complément circonstanciel de lieu dans la première phrase. يعني في الجملة الأولى يعني هذا هو le complément circonstanciel de lieu. في الجملة الثانية يعني هو هذا. وفي الجملة الثالثة هو هذا. Quels sont les mots qui introduisent le complément circonstanciel de lieu dans chaque phrase؟ يعني الكلمات التي تقدم التكملة الظرفية للمكان في كل جملة. يعني كاين هنايا، كاين إلا رجعنا للنص أو الجمل، يعني كاينة أ هنا، يعني هاد أ، كاينة هنا أو، وكاينة هنا دون. Y a-t-il d'autres mots؟ يعني كاينين d'autres mots، يعني كمثال كاين sur، كاين vers، كاين sous، يعني كاين شي. ندوزو ل je retiens. Le complément circonstanciel de lieu est un mot ou un groupe nominal qui apporte des précisions sur le lieu de l'action. يعني هاد circonstanciel de lieu كيعطينا تفاصيل حول مكان يعني الفعل، فين جرت أو فين وقع الفعل. Il répond aux questions au, do, vers eux ولا par eux. يعني يجيب على الأسئلة أين، من أين، إلى أين، وأين.
le complément circonstanciel de lieu peut être déplacé sans changer le sens de la phrase. يعني كيف هنا يعني كمثال رجعنا للنص أو الجمل يعني هنا جات في الأول أول جملة بعض المرات كتجي في وسط الجملة وبعض المرات كتجي في آخر الجملة يعني ولو أنها كتجي في آخر جملة ولا في أول جملة المعنى ديال الجملة ما كيتغيرش. ندوزو للتمرين الرابع. Je m'entraîne, je souligne le complément circonstanciel de lieu. يعني غادي ندير خط تحت le complément circonstanciel de lieu. إذن l'avion atterrit sur la piste. Atterrit sur la piste. يعني sur la piste. Dans la salle d'attente, les passagers s'endorment. Où s'endorment le passager? Ils s'endorment dans la salle d'attente. Les plus vieux sont assis à l'arrière. Où sont assis les plus vieux? Les plus vieux, ils sont assis à l'arrière. L'hôtesse de l'air se place devant la porte. Devant la porte. Pour contrôler les billets. هنا كما قلنا يعني هنا في هذا المثال يعني هذا الظرف المكان جاء في وسط الكلمة. هنا جاء في وسط الكلمة يعني كلمة بادية هنا وظرف المكان جاء في الوسط ديال الكلمة. إذن ممكن هذا الظرف المكان يجي في آخر الكلمة ولا يجي في أول الكلمة ولا يجي في وسط الكلمة. إذن نمروا للتمرين الثاني. Je complète par un complément circonstanciel de lieu. يعني أتمم بمكمل لظرف مكان. Nabil range ses affaires. إذن Nabil range ses affaires dans le placard. Dans le placard. يعني في الخزانة. Nous partirons en voyage vers Agadir. Vers Agadir. Il est interdit de fumer dans les lieux publics. يعني في الأماكن العمومية. Dans les lieux publics. Marie est assise sur le tapis. Sur يعني فوق السجاد. tapis. ندوزو خامسا. Je m'évalue et je consolide mes acquis. A. J'anime un début en classe sur l'atterrissage de l'avion que j'ai pris et j'incite mes camarades à me parler de leur expérience similaire. يعني هذا غيكون في القسم
يعني أقود مناقشة حول هبوط طائرة التي استقليتها، وأشجع زملائي أو زملاء الفصل على إخباري بتجربتهم المماثلة. B. J'observe l'image et j'écris 3 phrases avec des compléments circonstanciels de lieu. إذن هنا عندنا يعني واحد ليماج، غادي نديرو واحد 3 الجمل يعني فيهم ظرف مكان. إذن غنديرو هنا يعني غنبداو من الشجرة ديال النخيل، يعني لو داتي بوس دون لو ديزير. إذن غنديرو لو داتي pousse dans le désert. يعني أشجار النخيل أو شجرة النخيل تنمو في الصحراء. غنمشيو لافيون. L'avion vole sur les nuages. يعني الطائرة تحلق فوق السحاب. L'avion vole sur les nuages. شو العصافير. Les oiseaux volent dans le ciel. Les oiseaux volent dans le ciel. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة يعني 110 109 و 110. إن شاء الله نتلاقاو في صفحة قادمة بحول الله.